Morning guys, 6 o'clock. We put it in Florida. Sayo pa ni adto sa uma si tita. Yun yung kasama yung sa binigay mo? Oh. Oh wow. Yeah. Ano siguro? Mamaya na butang. Siguro siya panganak na. Basi may laman na ng usa tita. Pag sa ground siguro. Di siya matubo sa ground? Oh wow. Wala pa siguro no. Hindi na kuy-kuyan sa kuan. Pag hapit na winter. Adto na sa uma. Dako na ko abi. Lagas na. Mangunod man na. Bakit na natin? O balik raman na.
Dato lang pagkuha sa duwa kay. Managhan raman na siya. Ibutang na ako doon banda sa ano. Doon banda sa may isi. Tanggal lang ako doon ko. Bukot na. Matambok nila sa tinuha. Butang na ako dito banda sa may isi. May tubig. Ano, sige. Nanguhag abalong. Kay og managhan tagaan ako si madam. Daghan kayo no? Ako da itong harbison para makalaing. Try na ako maglaing. Ha? Try na ako maglaing sa dahon. Oo. Tama na na tita oy. Huh? Tama na na. Dako ka diyan. Hindi niya na dito niya. Gani. Gagmay yang tubo basta walay tubig no. Oo, gagmay. Nya wala da ni dilig-dilig. Pero maan kang balik na, itubok na. Gani. Na? Tama na yan, daghan kayo na. O, diba? Daghan kayo. Mataas man di ay ni. Nindot siya kay mabutang lang sa imong bag ba? Asa ni mo gipalit tita? So, Amazon. Amazon? Iop naman din. Hawak mo ang bit. Aray ko. Ang ingay natin. Oh, baka nandyan pa yan. Wala na. Wala na? Nangahinog na oh. Nahinog na. Oo nga. Ang sula. Tanaw ang gidirect sa ano. Niwang. Walay ano. Walay bulak. Dado na to ni sa labas. Ay sa likod. Ha? Kani oh. Di unya ano. Sangig man na oh, no? Dili na sangig. Asa man na? Kuha na na. Kanang Chinese flower to. Ah, Chinese flower. Kailangan ng baguhin. Ako dito gani. Ha? Dado na to sa likod kay. Ang marsitos man di idiris US. Ah, Doon yun? oh, patong. Aliso ni. Tutubo yan. Aliso man ni. Hala, sa akin kadikit ng dikit. Yeah. Ang aga kasi. Ang marsitos. Gusto na siya kaon. Kadikit. man din.
Tara. Hala, sige. Wala, kay agop naman. Ang sili ni tita o nahinog na. Ayan, guys. Wala din lamok. Gumpang. Wala. Sa hapon, marami. Tama na ba daw? Ligaya? Ligaya. She's talking. Yeah, ligaya. Hi, Ligaya. Sa bawat gahon. Di ba ito? Hawak mo. Dala. Ako rin may screenshot. Ayan, ang pindo. Balik ka, masayaw ka dire. Ang sabi sayawin. Ito yung hawak ang ano. Ayaw da, nagduwag kayo. If you go over here, look. Look the seed. Oh, Look at that. oh, The seed. They're almost like attached. Yeah. Yeah. I give Linlin this eh. Dali na. Kaya magsayo na ka. Uy, energy. Aren't you going to miss us? Kapilay ka na. Meron mo nagpuon din. Hindi. Palipag hindi. The background. Kaya po ito banner. Oh, andyan na. Alright. Bye-bye, tita. Thank you for everything. Thank you din. Bye-bye. Yeah, next time ulit. We enjoy the company. Yeah. We eat good. Also, for your company for Wilbis. It was a lot of fun. Yeah. Thank you. We will pick you up next time again. Absolutely. Thank you. Of Of course. Thank you. Absolutely. You can come anytime for as long as you want. You're always welcome. You're always welcome in Jacksonville. And fried dried fish. Yeah, especially, come holidays. I mean, I'm off for like 3 weeks. I can come get you. We can do the same thing. Come get you and keep you. And, Yeah, that's Bring good. it back. Sleep one night here. yeah. Work out fine. Isn't it much better if you spend the night instead of... Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah, yeah. It's still like driving one day. No, yeah. I mean, I think when we come back from Carolina, sometimes 8 to 9. Yeah, it's close, about 9. We've done 9. And that's enough. I couldn't imagine 11 and a half.
No, it worked out perfect. So, That's good. Good job. yep. All right. Well, we'll Alright, keep it see in you mind. next time, guys. Thank you. Yeah, we will. We'll let you know. Bye-bye, tita. Enjoy your food. I have lot of food. Yeah. Take care. Thank you, tita, tito. Thank you. See you next time. Bye-bye. If the weather is good. I'm working there. You still not eating breakfast, right? No. Very early.